हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस गवर्नमेंट जॉब। आज का वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा इंग्लिश रो सेक्शन। हमर इंग्लिश रो मोस्ट 25 क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबा कोथि भाई पिला माने ना हमर जो अपकमिंग एग्जाम अछि फॉरेस्ट गार्ड, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर आउ अंगनवाड़ी सुपरवाइजर जहां भी अछि आउ आरआई जहां भी जो एग्जाम पे इंग्लिश रो गुटे माने ओटेस सब एग्जाम पे बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। सेति पई सब एग्जाम को हमें टारगेट करिकि आज का क्लास रो हमें इंग्लिश रो मोस्ट 25 क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबा। बुझि पाले पिला माने से आज का वीडियो को जमार भी स्किप करें पिला माने स्टार्टिंग रु एंड जाए पिला माने समस्त वीडियो को देखिबो। फर्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पिला माने कहिछि तो रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज ग्रामेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली विथ द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट देन सिलेक्ट ऑप्शन द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। देख पिला माने हमको गुटे आज सेंटेंस देछि पिला माने या भितरे कोन रंग अछि पिला माने हमें कहबा। देख पिला माने कहिछि द मिनिस्टर we are ready to speaking with the people affected by the disaster left by the hurricane। देख पिला माने hurricane ते कोन कुछ क्वेश्चन लो कुछ ये भीतर कोडी एरर पिला माने अछि। तमे पिला माने समस्त जानिचो जते बेला हमें गुटे सेंटेंस लिखिबा सेंटेंस रे पिला माने सर्वप्रथम क्या आस्ता है सब्जेक्ट आस्ता है तापरे सब्जेक्ट पाई ही बाहर आस्ता है तापरे के रुए ऑब्जेक्ट रुए। बुझि पाले पिला माने तने प्रत्येक सेंटेंस रे पिला माने सबुठारु प्रथम स्थान रे किए रही था प्रथमे सब्जेक्ट ताने एटी सब्जेक्ट के पिला माने तो मिनिस्टर मिनिस्टर कोन हमरो सब्जेक्ट पिला माने काना जत्ते बेले हमरो आर्टिकल यूज हुए का पूर्वरु नाउन पूर्वरु पिला माने हमरो आर्टिकल यूज हेता सब बेले ते पई एटी तो मिनिस्टर हबो सब्जेक्ट। तो मिनिस्टर रो जो एटा को नेचर पिला माने सिंगुलर ना प्लुराल पिला माने तुम जानिचो तो मिनिस्टर गुटे सिंगुलर नेचर ताने सिंगुलर नाउन पिला माने ताने सब्जेक्ट सिंगुलर अछि ताने भार भी पिला माने कोन आसु सिंगुलर आसी एटी वेयर आसी कोन पई तांडा भूल पिला माने अछि वेयर आसीबनी वेयर बदल कोन आसी वाज आसीओ। बुझि पारछ पिला माने ताने पिला माने वाज आसीओ। बुझि पाले पिला माने तापरे रेडी टू स्पीकिंग विथ द पीपल अफेक्टेड बाय द डिजास्टर लेफ्ट बाय द हरिकेन। देख पिला माने आउट पिला माने तुम जानिचो टू गुटे इन्फिनिटी पिला माने तापरे जस्ट पिला माने सबले भार्बरो बेस फॉर्म बा भार्बर v1 पिला माने आसीता है। स्पीकिंग आसन पिला माने स्पीक आसीबो कोन पिला आसीबो स्पीक आसीबो एटा मन रखे पिला माने ताने बुझि पाले कोडी एरर माने हम थला माने एरर थला तो मिनिस्टर हला पिला माने सिंगुलर नाउन बा सिंगुलर सब्जेक्ट सेति पय हमरो वाज आसीबो एरर आसीबनी कोला। तापरे कोइ रेडी टू स्पीकिंग टू गुटे हमरो इन्फिनिटिव पय हमरो टू परे तो खबर भार्ब v1 आस ताने लिखि दिज पिला माने 2 + v1 एटा मन रखे पिला माने इन्फिनिटिव को आ जाए। तापरे विथ द पीपल अफेक्टेड बाय द डिजास्टर लेफ्ट बाय द न्यूमरिकल त पिला माने एबे भी ठीक अछि करेक्ट ताने पिला माने एरर करथला वाज आउ स्पीक पाखर देखो एठी वाज ठीक अछि बट टी 2 परे स्पोक माने v2 केबे हबो कि नाटा भूल ताने एठी वाज ठीक अछि 4 हो आसीबनी पिला माने एठी वाज ठीक अछि टू स्पीक 2 पर v1 लिखा है ताने वाज भी अछि ताने ऑप्शन डी पिला माने हिजबा राइट आंसर। बुझियला पिला माने समस्त पिला बुझि पारथो पिला माने मु भाबुची। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि पिला माने कहिछि द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड प्लॉजिबल। प्लॉजिबल पिला माने ता मीनिंग कोन आगे बोलसे बुझो प्लॉजिबल पिला माने जो प्लॉजिबल ता अर्थ होला जोटा युक्तियुक्त जोटा संभव पर जोटा संभव जोटा सेटा को हमें कोन कहबा प्लॉजिबल बा जोटा हमें लॉजिकल जोटा तार कोन कहउछ अपोजिट मीनिंग कहउछ पिला माने जोटा देखो प्लॉजिबल माने बुझि पाले पिला माने प्रोबेबल उटे एटा तान कोन सिनोनियम लॉजिकल भी सिनोनियम क्रेडिटेबल भी ता मीनिंग दे पाखा पाखी बट कहउछ अपोजिट मीनिंग पिला माने कहउछ अपोजिट माने कोन ये गुटे पॉजिटिव रो अर्थ को बुझौछि प्लॉजिबल ता तार अपोजिट पिला माने डेफिनेटली गुटे नेगेटिव वर्ड हिथिबो बुझि पारछ पिला माने ताने इम्पॉसिबल हबो राइट आंसर करेक्ट डी हबो राइट आंसर। इम्पॉसिबल जोटा प्लॉजिबल लो अपोजिट मीनिंग हबो मोस्ट अप्रोप्रिएट हबो इम्पॉसिबल। बुझियला पिला माने पूरा क्लियर। बेजवा नेक्स्ट पिला माने गुटे पैसेज अछि 3 लु 7 जा आ पैसेज ता भलसे पढिबा। देख पिला माने कहिछि इंडोनेशिया सुनामी हैज रेस्ट इंडोनेशिया देख पिला इंडोनेशिया सुनामी हैज रेस्ट fear about the few dozen जवान rhinos still living in the world। बुझि पाले पिला माने there are believed to the fewer than 70 of the critically endangered species in Ujung Kulon National Park not far the volcano that triggers that killer of wave. None of the animals are killed in the disaster but officials are warning that another
deadly wave could slam মানে could मतलब है ভালো বিমান ফাস্ট ফর্ম আছে into the stricken region that is putting pressure in conservation at the national park to ramp up a long-standing plan to find a suitable secondary habitat for the rhinos. Plans to find a second home for the species have been in the works. The, the Sai creature once numbered in the thousands and roamed across Southeast Asia. मतलब full stop but like other rhino species across the world. बुझिपाइले बेला माने poaching and human encroachment on its habitat has led to a dramatic population decline. The rhino horns are used in traditional Asian medicine and fetching fever higher prices on the black market. ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରିନୋସ୍ ହର୍ନସରୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସିଆନ୍ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଚିଂ କରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଫିଭର ହାୟର ପ୍ରାଇସେସ୍ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା why were the conservation at the national park planning to find a second habitat of the species ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କ'ଣ କହି ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ they fear that another deadly wave to could wipe out of the Javan rhino species ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ନେକ୍ସଟ according to the passes where were the Javan rhinos post ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ସି ହେବ the rhinos horns have medical value ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ medical value ପାଇଁ rhinos post ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ପିଲାମାନେ ହେବ ଯେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏବେ ନେକ୍ସଟ according to the passes what was the phrase ramp up mean ପିଲାମାନେ ramp up mean ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ତା ମିନିଂ କ'ଣ ଇନକ୍ରିଜ୍ କ'ଣ ଇନକ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ramp up ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବୁଝିବା ନେକ୍ସଟ which statement 1 Ujang Kulon National Park is closer to a volcano that triggered tsunami. Second, many endangered animals are killed in this disaster. ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ଇଜ୍ ଫଲ୍ସ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1ଟା କ'ଣ ହେବ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2ଟା କ'ଣ ହେବ ଫଲ୍ସ ହେବ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାସେଜର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଜବାନ ରିନୋସ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରିଜନ୍ ଥିଲା ତା ପଛରେ ରିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଲା ପପୁଲେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଜବାନ ଅଫ୍ ରିନୋସ୍ କ'ଣ ତାର ଥିଲା ରିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ 7 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏନ୍ସରମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ପଞ୍ଚିଂ ଓନ୍ଲି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏ ଆଉ ବି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଆଉ ବି ହେବ ବୋଥ୍ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିହେଲା ଦୁଇଟା ହେବ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ପଞ୍ଚିଂ ଓନ୍ଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଜବାନ୍ସ ଅଫ୍ ରିନୋ ବୁଝିବା ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଡିଲେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ସିମିଲାର ମିନିଂ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଡିଲେଟ୍ର ମିନିଂ ପିଲାମାନେ ବୁଝ ଡିଲେଟ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରସାରିତ ବା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ତାର ହେଲା ତା ମିନିଂଟା ଓ ତାର ସେ କହୁଛି କ'ଣ ସିମିଲାର ମିନିଂ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏନଲାର୍ଜ ହେବ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏନଲାର୍ଜ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ପିଲାମାନେ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏନଲାର୍ଜ ବି ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ତାକୁ ଡିଲେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ହି ଆରାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ yesterday ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ହି ଆରାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ yesterday ଏଠି କିଛି ବି ଆର୍ଟିକଲ ୟୁଜ୍ ପିଲାମାନେ ହେବନି ହି ପିଲାମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଜାଣିଛ ହି ତାପରେ ଆରାଇଭ୍ଡ କ'ଣ ଭି2 ଯେହେତୁ ଏଠି yesterday ଅଛି କ'ଣ ଆସିବ ଆମର ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠି ନ ଆର୍ଟିକଲ ହେବ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ପିଲାମାନେ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିଗଲା ତାର କହୁଛି ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ ପିଲାମାନେ ତା ମାନେ କ'ଣ ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଜାଣ जोटा माने साटन जोटा सुनिश्चित स्केप्टिकल से अपोजिट मीनिंग सॉरी ମାନେ जोटा अनसर्टेनिटी जोटा कह जाय जोटा स्केप्टिकल मध्ये त कह जाय एटा नेगेटिव वर्ड ता पॉजिटिव वर्ड हबो साटन हबो मतलब माने बुझि पालो स्केप्टिकल अर्थ ही नेगेटिव तार अपोजिट कोन अपोजिट कहि जी साटन हबो सुनिश्चित जोटा साटन बेजबा नेक्स्ट दे walked dash the bridge पिला माने कोन दे walked across the bridge तन ऑप्शन ए हबो एटी राइट आंसर across the ब्रिज पिला मन हबो तापर कहै ही वन ऑफ डेस इंपोर्टेंट बैट्समैन इन हिज टीम पिला माने वन ऑफ कोन हबो दो हबो पिला माने 12 नंबर पिला माने कोन हबो ऑप्शन सी पिला माने हिजो राइट आंसर दो माने पूरा डेफिनेट तने ऑप्शन ए हबो तने सॉरी सी हबो ही इज द वन ऑफ द इंपोर्टेंट बैट्समैन इन हिज टीम बुझेला बेजा नेक्स्ट
କହିଛି 13 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କହିଛି କ'ଣ କହିଛି ଆମେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଡ଼ିଆରେ ଅଛି ପଢ଼ିବା ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ବଟ୍ ମାଇ ଟିଚର ଟଚ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଜବ୍ ଆନ୍ସରିଂ ୟୁଜ୍ ଥ୍ରୋ ଇଟ୍ ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଇଏ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଭେରି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ କାହା କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ନା ଭାର୍ବକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଓକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ତାପରେ ବଟ୍ ମାଇ ଟିଚର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଡୋଜ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଜବ୍ର ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଯେ ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ କାହା କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ନାଉନକୁ ଜବ୍କୁ ଆନ୍ସରିଂ ଏସ୍ ଦ ଥ୍ରୋ ଇଟ୍ ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଅଛି ଏଟା କିଛି ବି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତାର 13 ନମ୍ବର ପିଲା ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ଦିସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ 14 କ'ଣ କହୁଛି ଡିସଡେନ୍ ପିଲାମାନେ ଡିସଡେନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝ ଆଗେ ଡିସଡେନ୍ ଡିସ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛି ମାନେ ଏଟା ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ କହୁଛି ତାର ସିମିଲାର ମିନିଂ କ'ଣ ହେଟ୍ ହେବ ଘୃଣା କରିବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଘୃଣା କରିବା ତାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ ଡିସଡେନ୍ ଓକେ କ'ଣ ତାର ସିମିଲାର କ'ଣ ହେବ ହେଟ୍ ଆପ୍ରଭାଲ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ এটা ବି ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ এটা ବି ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ ତାକୁ ଏଇଟା ହେବ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ କାରଣ ନେଗେଟିଭର ନେଗେଟିଭ ହିଁ ସିମିଲାର ହୋଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ फाइंड आउट द वर्ड व्हिच करेक्टली स्पेल्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन पिला मन देखो अनवांटेड स्पेलिंग भूल अछि वर्नाकुलर पिला माने भी भूल अछि फ्रैगमेंट पिला माने भी भूल अछि पिला माने कोडा हो अंडरस्कोर हो पिला माने बुझल पिला माने एटी अनवांटेड आर नहीं एटी पिला माने भूल पिला माने अछि एटी पिला माने भूल अछि फ्रैगमेंट भूल अछि द पेन इज डैश द पेपर पिला माने द पेन इज डैश द पेपर बीनीथ द पेपर ऑप्शन डी हो राइट आंसर तर कोजी दैट व्हिच लास्ट फॉरएवर पिला माने जोटा लास्ट फॉरएवर पेपर न कोता कोन कोजे एटर्नल कहबा एटर्नल जोटा दीर्घ मान दीर्घस्थायी जोटा तापर कोची करेक्ट स्पेलिंग पिला माने इन्सिडेंटल पिला माने कोन अछि एटा भूल अछि एटा सल्यूस्टेशन पिला माने एठी कोन ई आसीबनी एटा भूल अछि डिस्प्यूटेबल ए आसीबो ऑर्थोडॉक्स एटा ही करेक्ट अछि त ऑप्शन डी पिला राइट आंसर हो देखो कोजी गुड सेंटेंस दे बिकॉज़ शी वाज सो चाउटिक इन द शॉपिंग मॉल Jen's father refused to take her shopping during the holiday. देखा पिला माने because she पिला माने subject में was असला so chaotic in the shopping mall. Jen's father refused to पर भी one her shopping during the holiday. Sentence perfectly correct अछि wrong किछि नहीं तान ऑप्शन डी पिला माने राइट आंसर किछि भी wrong नहीं सेंटेंस रे तर कोछि Maria Sharapova is dash Russian professional tennis player. पिला माने कोन जानचो मेरिया साफ्रा इज ए प्लान कौन हबो इज ए प्लान हबो राइट आंसर तने इज ए रूसियन प्रोफेशनल बुझले पिला माने बेजबा नेक्स्ट दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रो पिला माने जोटा में मन ठीक से देखि परिबे त कोन कहबा जोटा अनक्लियर जोटा आको ऑपिक्यू मध्ये कहबा तने ऑप्शन डी पिला हबो राइट आंसर तापर कोजी द एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग कंटिन्यू एटा सेवन दिस ग्रामेटिकल एरर देखिया एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग कंटिन्यू टू सर्ज she will be unable to paying the fees if the month wage does not पिला माने wage does not तने 22 रे पिला माने आंसर हबो तुम जानछो सब देखो पिला तुमको टिके आगुर पिला माने कहि के आसीले जते बेले 2 आसीबो तले verb रो फर्स्ट फॉर्म आसीबो paying एटी अछि एटा कोन भूल अछि तने to paying हबन तने कोठा हबो टाइप हबन तने इधर देखिया देख पिला माने एठी सेंटेंस ता कोन एठी do अछि एठी does अछि पिला माने do हबनी ना does हबो बुझल पिला माने तन ऑप्शन बी राइट आंसर वेज डज हबो डू हबो नाही तार कुछ पिला माने ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ द थिंग्स पिला माने पेसिमिस्ट बिल कहता तन ऑप्शन सी हबो राइट आंसर पेसिमिस्ट जोटा माने ताको नैराश्यवादी व्यक्ति मते कहता जे सबले डार्क साइड ही देखिता तापर कहछि फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग कहछि एक्सकम्युनिकेट एठी एम आसी पिला माने ता हबनी डिसोल्यूशन एटा भी हबनी विजिलेंट ता कांस्टेंटली एटा पिला माने ऑप्शन सी हबो राइट आंसर कांस्टेंट पे हबनी ए नहीं तार पिला माने ऑप्शन सी हो पिला माने राइट आंसर बुझेला बुझबा नेक्स्ट कोइची लास्ट क्वेश्चन आज गला पिला माने कोइची प्लेंटीफुल लो कोइची कोन अपोजिट मीनिंग पिला माने कोन कहले देखो कोइची प्लेंटीफुल पिला माने कोइची अपोजिट मीनिंग पिला माने तो जानछ माने प्रचुर रो कोन कम पिला माने तने कोन हबो मिग्री हबो तने ऑप्शन ए पिला माने राइट आंसर हबो बुझेला पिला माने हमरा आज मोस्ट 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इंग्लिश आज डिस्कशन कले जो पिलार किसी भी डाउट हो पिला माने हमको कमेंट सेक्शन जणेबे जदि पिला माने तुमको वीडियो टिके भल लागिछि तान तुमे तुमरो संग मान को सहित वीडियो टिके शेयर करिवे आ हम चैनल को पिला माने लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे धन्यवाद।